Okay, hai, Assalamualaikum. Apa khabar para penonton semua? Selamat datang ke podcast The Raw. Saya Safi selaku host anda untuk hari ini. So, hari ini untuk podcast kita hari ini, kita akan lebih kepada kita nak explore skincare, tentang tips skincare dan the science behind skincare and glowing healthy skin. Okay, tapi mestilah bukan saya yang share benda tu. Saya hanyalah seketul kentang di sini untuk mengetahui lagi banyak tentang skincare. So, hari ini saya bersama guest yang sangat-sangat istimewa dan seorang figuran yang saya sangat kagumi dan saya sangat fall in love with her. Okay. So, bersama beliau turut ditemani tulang belakang beliau, iaitu saya perkenalkan sekarang Miss Adiba dan juga Puan Amalin. Hai. Apa khabar semua? Alhamdulillah sihat. Okay, so hari ini datang sini okeylah. Okeylah. Tak hujan. Excited for today podcast. I've been waiting this like for the past 3 weeks ago. Wow. So the preparation, yes. Slay. Okay. So, sebelum kita pergi ke main agenda kita lah. So, kita berkenalan lah dulu dengan Miss Adiba dan Puan Amali. Orang kata tak kenal, maka tak cinta. Betul tak? Okay. So, kita start dengan Miss Adiba dulu lah. Okay. So, Miss, can you share sikit about your background daripada awal sebelum you being, where are you now sampailah sekarang? Okay. Thank you Puan Safi, very interesting opening. Okay, nama saya Miss Adiba. Mungkin dah banyak kali didengari di social media lah, especially TikTok. I think today is our very own podcast untuk I introduce untuk podcast kita yang pertama. Okay, nama saya Miss Adiba. Saya merupakan pengasas dan juga CEO of The Raw International Jenama Berhad. Jenama yang kita keluarkan adalah The Raw. Ini adalah satu jenama skincare tempatan yang dibawakan khas oleh saya melalui salah silah saya sendiri. Okay, back to the journey where I was a pharmacist for 7 years untuk fasiliti kerajaan. Okay. 2 tahun sebagai clinical pharmacy dan 5 tahun sebagai outpatient pharmacy. So di mana saya juga 3 kali tukar fasiliti di government facility untuk saya serve the community as a practicing pharmacy. Okay. So jadi come to the point whereby I come to thinking I love do what I do as a pharmacist. I love to serve people, and then come to the point also dalam satu hari maximum I boleh serve the people is about maximum 800 people. Wow. Kalau ikutkan I punya last station dekat klinik 500 ke 800 orang in one day. Wow. Tapi I come to thought macam mana aku nak serve lebih ramai orang lagi, sebab I pegang dengan kata-kata Imam Hamka. Dia kata adalah sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat. So how I can to give this manfaat secara unlimited even without my presence. So come to the thought, I ni suka skincare kerana di dalam dunia farmasi, topical application iaitu skincare juga adalah meliputi bidang farmasi. Jadi I ada masalah kulit, iaitu I ada masalah kulit berjerawat yang hampir 15 tahun I didn't find the cure. Once upon a time. So I come to the thought, aku ni dah farmasi sekarang ni, and I know what's the good remedies or bahan aktif yang boleh untuk mengawal jerawat ini. So I come to thought, kenapa, why don't I do this? Yeah. Sebab ketika di dalam pasaran ketika itu, gap dia adalah kalau skincare lokal orang akan sinonimkan produk sampah. Kalau skincare lokal orang akan sinonimkan bahaya, takut, beracun, adulterated. So membuatkan orang ada fear monger dengan produk tempatan. So inilah I nampak peluang yang besar sebagai yang I nampak I ni kandidat yang sesuai untuk memenuhi keperluan menyelamatkan skincare di Malaysia, dan itulah datangnya The Raw. Interesting. Dan semestinya masalah yang Miss lalui sebelum ni adalah masalah yang common orang Malaysia dapat. Yes. Okay, so that is serba sedikit lah macam mana The Raw is begin until today lah. Okay, so kita move kepada Puan Amalin. Okay, kita Puan Amalin, sebelum kita pergi question, I need to know more. The audience need to know more about you. Kenapa tiba-tiba Puan Amalin ada di sini? Kenapa tidak Miss Adiba seorang? Jadi kenapa? Jadi boleh tak share sikit you punya background and serba sedikit interesting thing about yourself, ataupun career you ataupun position you di sini. Okay? Okay, so nama saya Amalin.
Saya actually education background saya engineering. Ooh. So I have a bachelor's and master's degree Okay. in biotechnology and biochemical engineering. And how I masuk skincare industry ni sebab I got a job in cosmetic factory lah as a chemist. So I buat kilang OEM lah. So I buat produk-produk skincare macam skincare, personal care, kosmetik, so macam-macam lah. I So buat related that things lah. Okay. So as a chemist lah. Okay, so dalam industri skincare ni I pun dah nak masuk 5 tahun jugalah dalam Lama, bidang banyak kosmetik. pengalaman orang Buat kata. buat varieties of products lah. Skincare, kosmetik, personal care apa semua. And then at the Raw ni I as research and development executive. Okay. So here I'm lebih kepada product development. So giving come up with new products. So at the Raw, role saya sebagai product development. So come up with new products and new products pun based on pharmaceutical science. So based on a lot of studies and kita punya products pun based on effective studies, not just randomly not letak just apa-apa saja. based on viral ingredients. Betul. So Apa lagi yang macam, okay, you as a chemist, what is the interesting parts of being a chemist, especially at the Raw? Which apa dia? so at the Raw ni Sebab chemist ni selalu in the skincare orang tak nampak sangat. Dekat diorang ada special. Kita I always work together dengan Amalin because I'm a pharmacist, she's a chemist. So kita ada mutual mutual understanding, or sometimes kita ada sedikit complexity di mana orang panggil apa? Dia ada pandangan dia sendiri dan saya pun ada pandangan sendiri. So tapi what kita punya ultimate goal adalah kita nak capai the one best product kan. So, macam Amalin dia ada propose banyak good ingredient as a pendapat chemist, this is good, and most of the time chemist akan propose dekat I is the most latest and advanced yang I pun tak pernah dengar sebelum ni. Sebab I pun macam lapuk juga I punya knowledge kan pharmacy sikit, tahu pasal lebih pada drugs. So I akan I akan masukkan I punya thought and insight. Hey, I love this ingredient, some of a new breakthrough punya ingredient dekat pasaran sekarang. And I give my thought, I akan lebih relatekan daripada dari segi bioavailability, the effectivity, selamat ke tak, because I will use my role as my experience as a pharmacist lah. So dekat bila kita nak design produk tu, dia tak mudah lah kan. So macam banyak kali kita scrap down dan Amalin kena come back again, then scrap down balik. A lot of research lah, go through a lot of research. And sebab kita tengok efficacy study. So kita tak apa main letak je ingredients dalam produk kita. So kita memang tengok betul-betul lah letak ingredient ni is it berkesan. Berkesan tu ada study tak yang menyatakan dia berkesan. Dan kalau berkesan pun to what extent, ke ada lagi ingredient lain yang lebih berkesan daripada tu. So sebenarnya tak mudah lah kan. Tak mudah. Tapi benda ni bagus kan? Benda Interesting ni, lah. Interesting sebab saya rasa bagi saya first time saya nampak produk company skincare yang tunjukkan chemistnya. Betul. Yang tunjukkan chemistnya. Semua suka sorokkan chemist dekat belakang. Rahsia. For the first time hari ni actually first time podcast sama Lin. Dia tak pernah bercakap dekat social media, tak pernah. Ni first time dia kamera yang besar dan datang interview. Because I think pendirian saya lah, because I driving the Raw brand in the market, I percaya setiap tenaga kerja yang berada di belakang The Raw, yang push The Raw to this level now, equally important. So the highlight shouldn't be to me as a founder pun. Sepatutnya I tak nak ke depan hari ni, tapi dipujuk untuk ke depan juga. Tapi I think I kena datang bawa companion antara orang penting yang membina produk The Raw ni. Kalau chemist tak ada lah
the raw ni. Tak adalah betul, ingredients ni. betul. Okay, so itulah serba sedikit tentang Miss Adiba dan Puan Amalin. Okay, so ini betul-betul kita nak go deeper. Okay, Puan Amalin okay, Miss Adiba okay. Kita nak macam ready. Soalan cepu mas. Okay. Soalan cepu mas macam melodi sangat. Okay, so kita start dengan basic question dulu lah. Okay, apa yang inspire actually Miss and Puan Amalin into skincare world sebenarnya? And along your journey in your field, apa achievement paling terbesar that you have achieved? Okay. So we start with Miss Adiba dulu. Okay. Apa yang betul-betul inspired adalah pertama because I memang nampak peluang dekat pasaran. Time tu adalah tahun 2019. Time tu I still working as a pharmacist. Time tu I pun dah lebih into pada outpatient pharmacy. So time tu juga adalah di mana kerap kali NPRA, National Pharmaceutical Regulatory Bureau or association akan keluarkan news tentang hampir setiap minggu tau dekat dia punya laman social media, produk ni beracun, produk ni ada diethyl, ada hydroquinone, ada steroid, ada bahan-bahan heavy metal. So macam, and actually the people behind NPRA is actually memang ahli farmasi. So I adalah pharmacist juga. So I macam kenapa susah sangat ni Malaysia nak producekan betul-betul produk skincare yang betul-betul layak, yang betul-betul selamat, yang betul-betul tidak memalukan negara. Betul. So I come to the role that I need to step in. Dan I pun memang ada pure interest because having suffered of acne for 15 years, I keep searching of products. Hampir hari-hari I will start searching in the website, baca journals. Sometimes I read about medications about acne. Sometimes I read about raw materials about acne. Some I read about produk-produk yang tengah popular in the point of time back then. Tapi kan, to the point that ada produk sebenarnya yang bagus time tu tapi mahal sangat. Time tu I was still student, baru-baru kerja. So even nak afford a product, satu skincare routine yang cleanser, dan dia bagi serum dan moisturizer hampir-hampir 250. Itu pun untuk kegunaan sebulan. How to maintain that? So I believe that this is not only my pain. I believe kat luar sana ada orang juga yang merasai kesakitan I, yang mempunyai masalah sama dengan I. Saya lah tu. Then I step in. Okay, so my first product is the raw niacinamide 5% serum. So asal usul the raw 5% niacinamide 5% serum ni adalah I dah pun start labkan benda ni masa I 4th year final year study. Sebab dalam course farmasi kita dibenarkan untuk buat elementary course yang dipanggil kosmetik, dan kita boleh buat final year project dengan course itu dengan buat apa yang kita nak. So time tu masalah memang again acne. So I design my own product dah pun ketika itu, dan sebenarnya I dapat A untuk produk itu. I dapat A+. Beauty with brain, guys. I dapat A because of the elegancy of the texture, combination of the formulation yang dalam I punya formulation tu. So I dapat A. So I still use the same ingredient yang I buat dekat lab masa I year for pharmacy study tu. Then I bring now to commercialize, which is the raw 95%, dan sekarang telah pun berada di 600 point of sale, termasuk Guardian and Your Wellness, beberapa independent pharmacy, juga berada di online platform seperti Shopee, TikTok, Lazada dan many others e-commerce form, dan telah memberi manfaat yang sangat banyak untuk orang yang mempunyai kesakitan sama macam I dulu. Kesakitan tu yang sakit di sini tu. Dia bukan sakit di sini dan di sini juga. Okay. I think one of the happy moment as in like daripada apa yang buat ni is that I suka mendengar feedback orang kan. Kadang kan kita dapat almost every day people akan go to our website and then they will chat with us kat situ. So dia kata happy produk Dera memberi manfaat, as in kulit semakin sihat, ada masalah jerawat dah semakin kawal, dan ada masalah pigmentation dah semakin pudar. So benda tu is giving me happiness to show that my effort, kita semua punya effort menyediakan Dera di dalam pasaran betul-betul memberikan manfaat. So it's a joy. Itu one sisi lah. Sisi yang lain adalah Dera as a brand, Dera also is as a company. So Dera ni dulu start kecil, start daripada I seorang. Then the now grow to sekarang ni kita dah ada termasuk kalau campur-campur dalam lebih kurang 60 orang lah, termasuk yang production team. So in a way that in the
in the mean of 2 years actually, I gearing up this apa yang I buat dalam The Raw. Kita dah start memberi buka peluang pekerjaan kepada ramai locals. So benda ni pun is a joy for me lah. Dia macam I'm not doing this alone, but I bring a people who have the same vision and mission dengan I, untuk yang believe in the brand, untuk bersama-sama beri manfaat. So itu pun adalah kebahagiaan lah dalam apa yang I buat hari ni. Okay, alright, thank you so much Mel. So kita ke Puan Amalin. So for you, okay, apa yang inspire you untuk skincare as a chemist kan? So chemist ni dia banyak cabang dia, macam-macam ada. But why skincare? Okay, so actually lepas I habis belajar, I tak plan pun nak masuk skincare punya industry. So I got my first job as a chemist tu, orang kata rezeki lah actually. So first job tu is skincare lah. Tak juga. Skincare buat skincare. Tak terfikir nak masuk. Tak terfikir. So sebab I macam apply je apa-apa yang as a chemist ke apa. So dapatlah job as a cosmetic chemist. Tapi I memang minat lah dengan skincare. I try skincare products ni, I memang minat lah. So bila dapat a job as a cosmetic chemist tu seronok lah. Memang industri skincare ni memang seronok lah, sebab boleh buat produk sendiri kan. Jimat duit kan. Itu yang penting. Betul. And skincare, okay, so kenapa I macam fokus to skincare kan? Okay, so skincare ni dia macam lebih it complements everyone actually. Sebab everyone ada different skin types. Okay, so macam nak membantu orang jugalah kan. So nak macam create products yang berkesan, yang boleh help. First impression orang tengok untuk muka dulu kan. Betul. Muka dulu. Betul. Okay, so kalau macam other industries, kalau macam makeup ke apa, dia macam too diverse. And dia more to like appearances. So better kita on orang-orang yang macam ada masalah kulit. So macam fokus lah untuk dalam skincare. Okay, so so my achievement so far the biggest lah, achievement dalam as you as a chemist. As a chemist, saya dapat buat macam-macam jenis produk lah. In You skincare. tanya je I produk apa yang I pernah buat. Itu yang kita nak. That is the biggest flexing. Itu paling penting. Skill dia power. Betul. Tapi bila you kerja dalam kilang OEM, dia macam very diverse lah. Kejap customer nak produk macam ni, customer nak produk macam ni. So dia macam, and kadang-kadang macam ada certain founder dia suka macam nak claim je. So kita as a chemist macam tak best lah, kita nak produk tu berkesan kan. So that's why I masuk The Raw ni. So sebab I dah masuk The Raw ni pun, I tengok diorang punya products, and I can tell you memang tak tipu lah, tak ada tipu, tak ada. Betul. Tak tipu janji. Kalau memang janji tak ada heavy metal, memang tak ada kan. Heavy metal apa semua benda-benda bahaya tu semua tak ada. And persen yang kita cakap dekat packaging pun memang betul. The correct Because some ada je jenama bukan, ada je produk di luar sana yang kata dia claim persen macam contoh tu persen, tetapi in reality dalam tu sendiri who knows, kadang tak dapat pun, kadang dia just only over label. Tapi dekat The Raw kita sangat nilai lah kita punya ketelusan, integriti kita dalam labeling dan juga formulating. So in my opinion, kalau kita nak tak telus tu ataupun nak do some yang tak jujur tu is something yang heavy lah. It's not my values lah. Even as a pharmacist pun I tak approve benda tu. Lagipun kalau Miss pun buat benda tu, lama kelamaan benda tu akan jejas image company juga. Betul. Alright. So menarik segala sharing mereka, kedua figura hebat ini.
suri rumah tapi bekerja juga. Career woman orang kata. Itu kita love. Cuba Safi bagi tahu sikit. Safi dekat dalam The Raw, role dia sebagai apa? Saya sebagai life host. Sebab tu saya di sini. Tapi Safi juga adalah seorang yang saya sebenarnya sharing. Saya setiap kali saya punya live session, I am more to educate. Instead of I'm selling, tapi hujung-hujung dia selling lah. Hujung-hujung dia selling. Tapi itulah the DNA of The Raw, that we love to educate people. Yes. Because betul, orang terlalu banyak sangat macam ini tak boleh, yang ini tak boleh. Baik dekat The Raw, kita bagi yang less is more. Less is more. Tak semua benda yang you have sampai 10 skincare routine, 20 skincare routine. Kan ada orang kata tepek lah itu ini kan. But I love to educate. Even sebelum ni, walaupun Safi bukan background as a skincare, but why I masuk skincare, because I dapat result dengan The Raw first. I dapat result dengan The Raw. I use The Raw first sebelum I'm into as a live host at The Raw lah. So bila saya dapat result tu, because saya ada masalah macam Miss juga. Acne, tapi acne yang macam berterusan naik turun. Kita kulit tak flawless lah kan. But after I try The Raw, this is how my skin look like. So happy to hear that. I love that. So bila saya dapat benda yang sama, I would love to share to community juga. So that's why I am here as a live host to share all the good from The Raw punya best produk. Kan dapat tolong orang. Sangat-sangat best. Bila saya live, orang membeli, kita dapat feedback, datang balik cakap, saya beli dengan kakak ni. Oh my god. Kalau saya pun jadi macam tu, I don't know Miss and Puan Amalin yang create all the things. I don't know how you guys punya perasaan bila dapat feedback macam tu. Tapi I pun sama juga. Sebelum I masuk The Raw, I tak pakai sangat pun The Raw, and bila I rasa macam banyak sangat kan kalau sebelum ni kan. Macam banyak benda lah kena pakai. And then I try The Raw, macam you pakai apa je lah. Kesan lah I pakai yang Arbutin. First I try Arbutin serum and the drying solution tu. Acne spot drying solution. Sebab I dulu kan chemist kan. So I dah memang muka I memang try produk. Inilah chemist memerlukan pharmacy. You complement each other. We complementing each other. Okay, because chemist dia ada sisi pandangan dia berbeza, dan sama juga dengan I. Okay, sebab pandangan I lebih true to the body system. So bila complementing tu yang kita dapat hasilkan result produk yang terbaik lah. Betul. Actually untuk siapa? Untuk klien kita juga. Betul. Okay. Alright, so kita move ke next question. Okay. Macam saya cakap tadi, dunia skincare ni, there's a lots of tips, all the myths apa semua kan. So in your opinion, both of your opinion, apa mistik terbesar yang you all nampak dekat kalangan masyarakat kita ni in a skincare habits? Okay, start dengan I. Okay, apa yang I nampak lah, because I've been dealing with buat The Raw ni pun like now 5 years kan. So banyak queries yang I dapat. So I can boleh simpulkan, people tend to really overcomplicate skincare ni. Sedangkan sebenarnya skincare ni sangat simple, very basic. The reality is that bila orang overcomplicated it, so people tend to use wrong product, unnecessary product. So menyebabkan they over exfoliate. Kadang ikut trend. Then they breaking the skin barrier. So menyebabkan dia orang dapat skin irritation, dan some goes to extent of breaking up jerawat. So benda tu bukan salah skincare, because this is too overcomplicated. So back to the root sebenarnya adalah skincare. Basic skincare adalah 3 je. Yang pertama adalah untuk mencuci muka. Kedua adalah melembabkan muka. Yang ketiga adalah protect muka. So first cleanse, second moisturize, dan ketiga adalah sunscreen. So sebenarnya very very simple. Dan ada satu lagi step. Kalau you ada skin condition, dan baru kita masuk step treatment. Selalunya treatment ni dia ada dalam serum. So sebenarnya terlalu mudah. Dia sikit je. Sikit je, saya 3 je. Dan paling banyak pun 4. Faham? Okay, bagi Puan Amalin pula macam mana? Apa the biggest mistake yang you nampak bila orang nak start jaga skin macam tu? I as think a chemist lah. the problem dengan macam certain people, diorang tak tahu apa yang bagus untuk kulit, apa yang diorang patut pakai. So diorang macam
try and error macam tu. Diorang suka try and error. Apa produk ni viral nak beli, produk tu viral nak beli. Bagi kesan kat orang tu nak cuba. Padahal tak kena pun dengan kulit diorang. So apa yang diorang kena tahu is diorang kena tahu kulit sendiri. So kulit you jenis apa, acne ke, dry ke. So ingredient dalam produk tu pun kena tahu. So kalau you acne prone, ingredient apa yang you kena cari. Okay. Alright, so skincare ni sangat personal to somebody. Kan? Ada orang dia tak nak bagi tahu pun dia pakai apa. Bila orang komen skin cantik, pakai apa? Air uduk dia kata. Air uduk dia kata. Tapi rupanya sebenarnya dia personal lah. Mungkin ada something yang dia nak rahsiakan kan. But it's personal. Tapi apa satu tip or filosofi yang Miss Adiba and Puan Amali pegang yang semua orang patut tahu tentang skincare ni? Ada banyak lah, tapi if I were to pick one today adalah never miss your sunscreen. Because we tend to forget that kulit ni nak pakai lama. Betul. Bukan badannya, kulit kan nak pakai lama. Then we forget to protect our skin from UV radical. Kita ada sinaran UV yang akan boleh damagekan kita punya skin texture over the time. So dia akan menyebabkan kulit kita akan premature aging. Dia akan tua sebelum masa. So ramai yang orang tend to mengelak untuk pakai sunscreen sebab rata-ratanya adalah sunscreen texture dia tu agak berat. Kadang ada yang ada white cast, macam berkapur. Sometimes ada yang jadi berminyak. So menyebabkan orang tend to avoid to use sunscreen sebab tak selesa. Tapi disebabkan because they wanting to avoid, so dia menyebabkan dia tak protect. Never forget your sunscreen lah. Sebab bila pakai sunscreen, you won't see the result instant. Macam kalau let's say kita pakai acne spot drying solution, probably kita akan nampak result overnight or paling teruk pun dalam seminggu 2 minggu kan. Tapi sunscreen ni you won't see something yang immediate. You will preserve your skin over the period of time. Nanti you akan nampak later umur you dah 35 ke atas, whereby your skin long term, whereby your skin dah start to sagging, dah tak ada elasticity, cepat kering, then damage. Dia akan menyebabkan you memang sangat-sangat nampak tua daripada orang yang betul-betul jaga kulit, protect kulit dengan sunscreen daripada dia punya useful time. Okay. So macam kenapa kalau ada orang macam saya kan live tadi kan, ada orang tanya, saya tak boleh pakai sunscreen, saya memang tak boleh pakai sunscreen sebab muka saya akan breakout. Dia kata dah try macam-macam jenis sunscreen. Actually apa benda yang berlaku? Walaupun filosofi kan kata sunscreen is a must kan? So dalam situasi ni dia kata tak boleh. So ada jenis formulation kan, ada jenis yang formulation bila pakai dia akan prone to sensitive. So selalunya yang prone to sensitivity ni adalah ada 3 jenis sunscreen. Pertama sunscreen adalah physical sunscreen, jenis group physical sunscreen. Second group adalah chemical sunscreen. Yang ketiga adalah hybrid, which is a combination of physical campur chemical. So yang kerap kali causing the sensitivity ni adalah chemical sunscreen. Dan juga hybrid lah sebab dia campur ada chemical sunscreen juga. So I think the best option untuk yang tanya soalan tadi adalah you can go for physical. Sebab physical ni dia lebih known to be more stable dan less cause irritation and sensitivity. So tapi problem dengan physical sunscreen ni pula adalah berat. Dia berat kan sebab zinc oxide and titanium dioxide. Berminyak sikit sebab nak buat formulation tu kita kena dilute dengan dia. So dia kena akan sedikit oily. Tapi this is innovation of technology. Sebenarnya kita sekarang pun dalam kita punya the raw physical sunscreen, kita memang pakai Unifine, which is a nanotechnology for titanium dioxide dan juga zinc oxide, which is the particle yang sangat-sangat halus dan menyebabkan physical sunscreen kita sangat lightweight berbanding dengan conventional. Sebab tu juga actually dia kurang white cast. Betul appearance of the white cast. Kalau dulu memang kan kalau orang pakai physical putih. Yang putih pun jadi kelabu kan. So jawapan dia bukan tak boleh pakai sunscreen. Dia kena pilih sunscreen yang betul dengan formulation yang betul. I see. Kalau pening, try the raw. Betul. Sunscreen. Betul. Okay, so untuk Puan Amali pula macam ni, as a chemist, apa one tips or philosophy about skincare yang penting untuk audience kita tahulah? Okay, so from me, I think most important thing lah yang orang kena tahu is diorang kena tahu apa yang bagus untuk kulit diorang. So kalau nak combat acne, apa yang diorang kena pakai? Kalau nak combat dry skin, apa yang diorang kena pakai? Okay, so kalau macam wrinkle, okay, so apa punca wrinkle? Okay. So macam
kena study sikit lah. So what your skin needs actually. Jangan just go buy viral products. Basically study your skin type and what your skin needs. Okay. That's daripada seorang chemist lah. Different ya dia punya daripada pharmacist dengan chemist sangat-sangat different. Okay. But complement each other. Dua-dua tu penting daripada segi side pharmacist punya filosofi atau tips pun penting, daripada chemist pun penting. Okay. So, yes. Okay, ini lagi kita macam kita gali lagi lagi dalam lagi. Okay. So, kita nak, kan tadi Puan Amelia cakap dah 2 kali dia ulang skin type. Okay, untuk tahu skin type masing-masing very very important lah supaya kita boleh suitkan dengan kita punya produk skincare. So actually macam mana nak tahu jenis kulit masing-masing ni? And kenapa jenis kulit tu sangat penting untuk orang start a skincare? Why? Sebab ada orang macam saya saya experience, sis, kenapa saya kulit dry tapi bila saya pakai Daily Ceramic Moisturizer saya rasa ringan. Saya rasa berat, berminyak sangat-sangat. Lepas tu ada cakap saya buat skin analysis, luar kering, dalam berminyak. Apa benda tu sebenarnya? Okay, boleh tak Miss and Puan Amelia share? Okay. Ambil skin type lah, macam skin type kan. Okay, ada cara yang kita boleh buat, orang kata homemade, boleh buat di rumah tanpa perlu pakai skin analyzer, iaitu kita cuci muka kita pakai normal facial wash, and then kita leave out, jangan pakai apa-apa for the next 2 hours. So kita nak tengok apa respons skin kita. Then after 2 hours you observe in front of the mirror, then you tengok. Andai kata kalau kulit kita ni normal, as in very balanced, the visibility of the pori pun minimal. Kita ada pori tapi tak besar appearance dia, dan dia punya texture adalah smooth, and then the moisture pun balance. Itu adalah kategori you lucky, iaitu normal skin. Then andai kata you observe in your mirror after 2 jam, ni jangan pakai apa-apa tau. Maksudnya leave it, jangan pakai apa-apa. Cleanser saja. Tak ada moisturizer even. Nak tengok kita punya skin. Is it cleanser tu is it gentle cleanser ataupun boleh je cleanser gentle yang cleanser ada? okay. Gentle cleanser lah better. Okay. Then you observe your skin, andai katalah you tengok kulit you berminyak. Hampir-hampir the whole face area adalah minyak. And then the visibility of the pori tu pun besar. You akan nampak dalam pori tu takungan minyak ada. Okay, and then also this type of skin pun akan selalunya ada on and off acne. Dia ada blackhead, whitehead population yang ada sedikit banyak. Okay, so this category adalah berminyak. Skin type dia ada oily. Sangat-sangat oily lah. Sangat-sangat oily, ya. Yang ketiga, andai kata kalau you tengok observe T-zone, berminyak. And then U-zone. U-zone ni adalah pipi ke sampai dagu. Normal ataupun kering. So ini adalah kategori combination skin. Selalunya kita panggil oily to normal ataupun oily to dry combination skin. So keadaan dia juga some places yang oily tu dia punya visibility of the pore tu besar sikit. Tapi dekat tempat yang U-zone ni kadang mungkin ada flaky skin, tight skin, and then ada juga population of blackhead, whitehead yang sedikit mungkin on and off jerawat jugalah. And I think I tak touch kalau is it whitehead and blackhead is the same dengan sebaceous filament? It's berbeza. Tapi appearance mungkin nampak sedikit sama. Okay. And last but not least, skin type yang tak touch on is dry skin. Skin. So what you will appear in the mirror is that you akan ada sedikit dry patch. And then you akan rasa skin you tegang. Macam nak tahu tegang, kadang senyum pun macam kena tarik gitu. Macam tak selesa lah. Nampak fine line. And then dia ada sedikit kemerah-merahan, mungkin mudah sensitif atau gatal. Okay, so ni memang clear cut is a dry skin lah. Okay, is it sensitive skin is a considered type of skin? Okay, benda ni an issue lah. It's been discussed worldwide, I think. In my opinion, it is not a skin type. Cuma dia adalah skin condition mengikut skin type. Contoh kalau condition normal skin, dry skin. Okay, so bila dry skin, kita punya skin barrier dia mudah untuk breaking up. So bila kita punya skin barrier breaking up, so dia menyebabkan outer environment mudah masuk ke dalam cracking of the skin barrier tu, dan mudah menyebabkan sensitivity. So I call it more to condition. But ada juga pendapat yang meletakkan sensitive skin as a skin type pun sebenarnya tak salah. Sebab dia dah siap asing-asing kan, dah kau ni sensitive skin je, jangan pening sangat. So all the products akan sensitive saja. Yes, pun boleh juga. Tapi either way, kalau you nak pakai mana-mana pendapat pun boleh, as long you aware you punya skin ni macam mana.
Okay. Yeah, Okay, that's my so untuk Puan Amalin pula. So untuk dari segi apa ni? Side chemist. Why you ulang 2 kali tadi? Kenapa jenis kulit sangat important? And you punya filosofi pun jenis kulit. Yes. Mungkin dari segi side chemist kan dia nampak lagi benda yang jelas lagi kan. Kenapa pentingnya kita tahu jenis kulit kita? Okay, so dia satu sebab so that you tak membazir lah beli all types of skincare products. Okay. Tapi sebenarnya produk tu tak sesuai pun untuk kulit you. So that's why I cakap kena tahu ingredients in the products yang you pilih. So I ada satu tips lah untuk share. Macam mana nak tahu dalam produk tu ada skincare apa. And kalau you tengok macam ingredients list pun kadang-kadang you tak faham kan. Betul. Okay, so ada satu website ni dia kita panggil dia Inki Decoder, INCI Decoder, DECODER ya. Okay. So you just type the nama produk tu and then dia akan keluar macam all the ingredients kan? Ingredients lah. So dia lagi detail. So is it kita boleh tahu detail every ingredients tu more? Boleh. Kita boleh juga. So Interesting. dia akan tulis lah, contoh kalau ada salicylic sekarang acid, everything is at fingertips. Kalau ada salicylic acid tu function dia untuk apa? So dia akan tulis lah dekat situ. So you akan tahulah produk tu ada ingredient apa. So apa function setiap ingredient tu. So lagi senang lah untuk you pilih. Okay. So you as a chemist, bila apa yang bila orang klien ataupun consumer lah kan dah tahu jenis kulit mereka, when you make a product, apa yang you rasa macam this is the answer, macam tu, rasa macam apa, macam mana nak cakap bila you dapat tahu orang dah mula kenal, dah mula belajar jenis kulit masing-masing, for your feelings daripada kan dulu kita punya cabaran susah orang tak tahu kan sekarang thanks to social media everything is viral orang dan orang dah boleh buat content, as a chemist pun boleh buat content apa yang do's and don'ts kan. So after you nampak perubahan sekarang ni, apa is your feeling lepas tak dapat tahu orang ramai dah tahu dah pasal jenis kulit masing-masing? So, now macam kita lagi macam lega lah actually, macam orang dah tahu apa nak beli, orang dah tahu macam kulit I kena pakai apa, macam mana nak combat. Tak payah cerita lebih lah macam itu. Tak payah cerita lebih. Tapi biasanya orang yang as the consumer, bila dia membeli sesuatu skincare, adakah dia realize yang ada chemist behind that certain product? Mungkin tak kot. I think customer tahu ni daripada founder ni, daripada founder tu. Tapi dia tak, kadang-kadang founder tu pun tak tahu juga apa yang in their product sebenarnya. So it's good lah Miss Adibah bring juga unsung hero. Unsung hero, betul. Okay, so lepas kita lah yang membuat produk tu actually. Okay, so good sharing about skin type. Memang betul, everything basic foundation kita nak start skincare is bermula dengan skin type dulu. Okay, tak kenal ke tak cinta jugalah tadi kan. Tak kenal salah produk, betul lah. Apa Amin cakap, bazir. Okay, so sekarang kan all the social media, I sendiri tengok kita overwhelmed dengan macam-macam skincare routine, skincare habits, all the ingredient, this and those apa semua kan. So sebenarnya apa cara yang sebenar untuk kita build a simple but effective skincare routine? Okay, Amelie nak take up dulu? Ya macam mana? As a chemist lah, kita pergi chemist dulu. Pasti kita pergi pharmacist. Okay. So actually it's kalau you dah tahu you punya skin type, skin condition tu, it's actually senang je. You just start with the cleanser yang sesuai untuk you, and then moisturizer, serum untuk combat any conditions on your skin lah. And then sunscreen. Sunscreen tu memang penting sebab even tu you tak nampak pun efek dia. Mungkin you kata I kerja office je, buat apa I nak pakai sunscreen kan. Duduk dalam kawasan tertutup juga. Actually the UV penetration tu boleh
melepasi windows. Concrete. Is it still Yes. our lightings, everything kan ada juga kan mitos-mitos kata you have to pakai juga sunscreen masa malam sebab all the lampu-lampu. malam. Is it Malam true? not Is it necessary. true? Actually kan dalam kalau ada handphone, kalau ada Okay. iPhone pun even, kita boleh tengok UV rays. Dia selalu akan peak tengah hari, dia Okay, akan start to slow down dan 0 to back to 6 or 7 o'clock petang lah. So actually bila kita tengok these numbers, so sebenarnya malam tu tak perlu pun pakai. It's an option. Nak pakai Okay. boleh, tak ada masalah. Good to overprotect. But kalau tak pakai pun it's okay. So basically is UV is from that sun lah, Sun, not pasal yeah. yang lighting, kata-kata lighting tu ke Itu ada kurang juga. sikit. Kurang sikit lah. It's not the main problems lah. Mitos lah. Mitos lah. UV come from the sunlight. Sunlight. Okay. And also macam actually UV radiation tu lah yang akan bagi problems to your skin sebenarnya. Is it just a skin on skin ataupun help kita juga untuk UV tu? Both actually. Yes. Sebab UV ni kalau kita dengar UV tapi sebenarnya UV ni ada banyak. Ada UVA, UVB, UVC. So every each type ni dia akan ikut penetration. Ada yang sampai surface dia, ada yang sampai masuk, ada yang sampai ke kita punya nuclei punya level. Itu yang boleh trigger cancer. So regardless whatever type, protect je. Kita protect supaya whatever yang pantul kat kulit kita, dia akan pantul balik ataupun either pantul ataupun diserap dan dia menjadi haba. So either way protection is good. Yeah. I see. Okay, ada tak different between someone yang mengamalkan skincare routine dengan someone yang tak mengamalkan langsung ataupun skip ataupun dia pakai satu je, cleanser je. Ada tak? Ada different tak? Apa yang diorang akan nampak different dia? Ada. Okay. Ada. So I think mazhab I takkan lari lah. Mazhab skincare ni takkan lari. skincare. Walaupun dia chemist ke ataupun pharmacist ke, mazhab skincare yang betul satu je lah. Okay, go back to the basic. Basic skincare, number 1 to cleanse, number 2 to moisture. Okay. Ketiga adalah to protect with sunscreen. So kalau anda kata dia tak lengkap tiga basic ni, dia contoh dia pakai cleanser saja, maka dia tak lengkap dia punya moisture and protection. So maknanya mungkin dia cuci nanti kalau tak protect, dan kulit dia akan tend to more dry and irritate sebab dia tak protect. Okay. So I think also nak tambah untuk soalan yang tadi, kita dah kenal kita punya skin type. Betul. Dan kita dah tahu skin basic skin type, skincare routine 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Kita dah tahu dua ni. Dan kita dah boleh buat pilihan yang tepat. Iaitu kita akan pilih produk mengikut keperluan kulit. Contoh, kita tahu step 1 adalah cleanser. Kulit saya kering. So bahan ingredient yang kita kena cari yang lebih, ada banyak, tapi antaranya adalah ceramides. Sebab dia akan bantu untuk protect, building up back kita punya skin barrier supaya dia akan kekal retain kita punya moisture dan kulit kita akan kuranglah sensitivity tu. Okay. So step kedua apa tadi? Moisture. Again, skin type kita adalah kering. So ingredient apa yang nak cari? Again, sama, ceramide. So that's why kalau kat Diora you nampak kita punya moisture ada di ceramide. Sebab betul? Ceramide ni dia again back to the nature, mechanism dia adalah untuk protect and moisture. Okay. Dan last but not least tadi sunscreen. Skin type tadi kering. Again, ingredient apa yang kita nak cari? Sunscreen. Ceramide juga lah. sebab ingredient yang sama, again dia to protect and moisture. Walaupun dia adalah sunscreen, tapi bagus kalau dia ada add up of ceramides. Lagi bagus kalau ada tambahan fatty acid dan juga kolesterol, sebab dia akan complete the building up of the skin barrier. Sebab 3 elemen yang membentuk skin barrier adalah 3 bahan ini. So it's actually tak susah. It's so easy. Dan tambah satu lagi final step yang saya cakap tadi, step keempat, dan you ada nak combat something, you ada skin condition, anda kata ada jerawat, so you tambah treatment step. Iaitu treatment step lah, asalnya ada dekat serum, dan you kena cari bahan apa yang lebih untuk combat the condition. Contoh kalau jerawat, kita akan pakai niacinamide ataupun salicylic acid, pun combination of acid AHA or BHA, ada lebih fokus untuk acne. Dan anda kata kalau problem dia adalah untuk combat pigmentation, dan kita akan cari bahan yang ada arbutin 2%, glutathione, vitamin C, niacinamide as well 5%. So dia akan lebih targeted untuk combat dia punya situation, skin condition. And last but not least, contohlah anda kata kulit dia prone to sensitive lah. Dia dah pakai penyuci muka, dia dah pakai, tapi dia still masih sensitive dan perlu more targeted treatment adalah concentrate treatment. Then again, dia boleh cari
ceramide. Ceramide sudah di-answer. Okay, sebab serum tu adalah leave on. So dia akan memberi, dia punya kepekatan sebenarnya lebih tinggi daripada produk-produk yang jenis yang lain. So dia akan again building up back dia punya masalah sensitif ataupun broken skin barrier. So it's actually tak susah pun. It's 1, 2, 3 and 4 if needed. If needed. Kalau memang di normal skin tak ada masalah, so serum is not necessary Not necessary. As long the bite to the basic 1, 2, 3, dia dah good to go. Okay. Kulit dia insyaAllah sihat. InsyaAllah sihat. Okay. Tapi kan Miss lagi daripada tadi sebutkan go back to ceramide. Why some people bagi tahu saya sensitif dengan ceramide, saya tak boleh pakai benda ceramide? Is it true or anything? The grey area sikit. Grey area. Sebab, actually dia taklah grey sangat. Some people make it grey, tapi in my opinion it's a very strong no. Tak betul lah, mitos lah. Mungkin apa yang dia sensitif adalah bahan-bahan lain, kita panggil excipients. Bukan necessary ceramide. Sebab kenapa ceramide ni susah sikit untuk dia sensitif? Because kita punya skin texture memang sejak daripada azali keluar baby tu memang kulit kita di building up. Kira komponen yang membentuk lapisan kulit adalah ceramide. Ceramide banyak jenis, up to 100, tapi yang betul-betul dikenal pasti adalah up to 10. That's why you dengar ada ceramide 1, 2, 3 sampai 10. Itu adalah jenis-jenis. Tapi fungsi dia sama. Basic structure dia adalah still ceramide. So, nak kata orang sensitif dengan ceramide susah sebab kita dah hidup dengan ceramide tu lama. So, mungkin apa yang dia sensitif dengan excipient. Probably mungkin ada preservative dalam bahan produk yang dia pakai tu. Walaupun ceramide tapi ada fragrance, dia ada pewarna ke untuk nampak lebih atraktif. So, mungkin benda tu yang dia kena consider lah. Is it possible kalau yang dia pakaikan sesuatu produk tu tapi actually the main ingredient tu is not written on the packaging? Possible. Possible. It goes back to etika kan. So kita tengoklah certain jenama dia memang wanting that way, so kita tak nak question. Tetapi in the raw kita sangat integrity, kita sangat telus dengan apa yang kita buat, apa yang kandungan asal dalam formulation itulah yang kita akan declare. Walaupun dia tak fancy lah, macam kita tengok trend niacinamide 10%, benda tu macam hype in the market, tapi kita still fall back to 5, kita telus sebenarnya because kita believe in the research study. Actually up to 5 dia punya effectivity. Above than 5 boleh pakai, cuma dia punya result sama, dia fall back to 5. Walaupun kita over fancy, tapi sebenarnya result dia sama, equal dengan 5%. Kita tengok optimum lah. Correct, optimum. We call it optimum dose kan. Dan juga selamat lah untuk semua orang pakai. Even kalau main letak je tinggi, betul, tak cater untuk semua orang. Sebab kalau macam let's say 10% kan, dia memang ada efek, tapi efek dia sama to 5 optimum, tapi dia akan mengundang irritation sebab it's too concentrate. So that's good sharing. Sebab ada orang macam selalu cakap bila berkaitan dengan derma, memang kita banyak bahan ceramide. So selalu question dan common question dalam live tu memang saya tak boleh dengan ceramide, saya tak boleh ceramide. So untuk audience hopefully lagi clearer lah about that. Okay, so apa mistake paling common lah skincare yang dalam kita punya skincare, Miss and Puan Amalin nampak di kalangan masyarakat kita yang mereka boleh ubah in order to get a better skin health lah? Amin ni apa common dia yang selalu nampak kesalahan and dia orang boleh improve? Okay, so actually macam saya cakap tadi lah, dia orang consumer ni tend to tengok produk yang viral, yang FOMO lah. FOMO, yes. Fear of missing out. Kan, so asal viral je nak try, even kadang-kadang saya pun dapat soalan jugalah daripada TikTok ke apa, diorang macam tanya, boleh tak saya nak pakai produk ni, produk viral lah, boleh tak saya nak pakai produk ni, boleh tak saya nak pakai produk tu. And then saya akan cakap ikut your punya skin type, skin needs lah. Apa yang skin you perlukan. Macam ada seorang tu tanya, kulit saya oily, so kalau oily skin, I akan recommend lah pakai niacinamide ke, salicylic acid ke. So you need to cater your problem dulu, selesaikan your skin problem dulu, and then kalau kulit you dah okay, so you boleh lah nak try other things ke. Tapi you kena make sure your skin betul-betul sihat dulu. Okay, so dari side Miss, macam mana? Apa common mistakes? Dan apa yang diorang boleh ubah lah dari kalangan masyarakat kita ni? Common mistake, I would say
I think about the same lah. I have to Yalah. agree this because this is something yang memang is widely happen, especially younger Especially generation. Zaman social media. Social media, Zaman sikit-sikit viral, sikit viral FYP. kan. FYP. Go back to the basic. Okay. Go back to the basic. Step 1, step 2, step 3. Cuci, moisturize, sunscreen. Actually senang je sebenarnya. Senang je. Senang je, yes, sebenarnya. Apa yang rumit sangat tak tahu. Don't follow to the trend, but go back to the basic. Yeah. And then believe that the ultimate goal, apa yang kita cari dalam skincare, rutin yang kita buat adalah kesihatan kulit, healthy skin. So that's why kita letak tagline The Raw adalah kulit sihat dengan The Raw. Sebab kita believe dengan kulit sihat, you will embrace whatever flaw do you have. Some people ada je pori macam I pun ada sikit-sikit jerawat. It's normal. Kita ni manusia akan ada skin condition. Kita Betul. bukan perfect the whole time sebab kita bukan doll, bukan plastik. Yeah. So it's okay to have that imperfection, but as long kulit kita normal and healthy and its function as anatomically skin. Macam mana kulit berfungsi sebagai anatomi skin lah. Dia tak buat benda-benda lain lah. Memang skin lah cerita As dia. long kulit kita bekerja sebagai kulit, then I think Yeah, it's okay. it's okay, betul. Kita akan rasa happy, kita akan rasa satisfied, kita tak rasa malu. Yeah. Alright, okay. So, as we wrap up, okay, Miss and Puan, what is the top lah? Kita bagilah balik. Kita nak remind lagi sekali. Kadang-kadang question tadi dah lama sangat, kita nak remind balik audience kita. Apakah top 3 skincare tips yang kita boleh kongsikan supaya penonton ni ingat. Okay, I sum up very quickly. Number 1, skincare, less is more. Step Less is 1, more. step 2, step 3, cuci, moisturize, sunscreen. Okay. And on step 4, kalau kita ada skin condition, pakai treatment punya step. Okay, number 2, never miss sunscreen. Okay, you will never regret bila you dah umur 35 tahun ke atas, trust me. Yang ketiga adalah again, go back to step 1, back to the basic. Back to basic. Okay, so untuk Puan Amali, top 3 skincare? Okay. First is know your skin type. Apa yang you kena guna for your skin. Apa yang you perlu untuk skin you. Jangan FOMO sangat. Itu important tu. Yes. So zaman viral kan sekarang. Jangan FOMO sangat. And stick to the products that is suitable for you. Alright, So you- okay. Alright, so basically to consistent a skincare routine kan, to cleanse, moisturize and everything tu could be hard for somebody. Some people dia akan jadi susah, especially yang baru nak start. So apa tips ataupun orang kata pesanan, nasihat untuk audience out there untuk disiplin dalam mengamalkan a skincare routine? Keep it simple lah. Keep it simple. 1, 2, 3 is not hard. Kalau kita dah start really understand what we are doing in this 1, 2, 3 step or 4, kita akan motivated untuk buat benda tu sebab kita faham dan jelas apa yang kita lakukan. Okay, so untuk Puan Malik is the same ataupun Actually lebih kurang sama lah. Mazhab dia sama. Mazhab sama. Dia tak ada benda lain. Sebab dia balik-balik benda sama juga. cuma ada sikit-sikit here and there the different tu. Okay, so that is the important things lah. Betul lah, kita kena apa-apa hal nak kulit sihat kena sacrifice lah. Betul tak? Sacrifice untuk disiplin. Okay, so last but not least, ada tak apa-apa yang mungkin question saya tak tanya ke ataupun input yang terpenting untuk audience tahu? Okay. I think my last input for this podcast is that when we choosing of our skincare brand, kita akan pilih yang menepati dengan value kita. Banyak pilihan kalau kita akan spoil with the choice. So pilih jenama yang betul-betul close dengan kita punya value. Mungkin if you are looking something for produk yang selamat, produk yang berkualiti dan produk yang berkesan, The Raw kita sangat integrity kan dengan value-value yang ketiga-tiga ini. Kita panggil QES, Quality, Efficacy and Safety. So kita ambil sangat menekankan berat sebab benda ni akan terpalit balik dengan my integrity. Me as a pharmacist, I will never jeopardize this value lah. Yeah, that's for me. That's why, and go back to the root of why we are doing skincare is back to the healthy skin. So that's why kita dekat The Raw, we don't over fancy things yang kita buat lah. Tengok produk kita basic je, macam biasa-biasa je, like common je. Because in reality is go back to the basic. Itu yang penting. Betul. So that's why kulit sihat dengan The Raw. Okay. So Puan Amalin, So saya nak macam tambah tambah. Boleh.
Miss Adibah punya point je lah. Okay, so apa yang buatkan produk The Raw lain daripada other brands? Macam other brands pun ada juga 5% niacinamide, 2% albutin. Okay, so The Raw ni dia tak too complicated dia punya formula dia. Just as it is, just albutin and kita punya produk ni based on efficacy study. So itu yang point yang customer tak perlu risau, petikaikan lagi lah. Tak perlu petikaikan lah efficacy The Raw. And saya sendiri pun lepas saya masuk The Raw ni actually kalau orang tanya, kalau orang recommend lah skincare, saya akan automatic bagi tahu The Raw. Bukan sebab kita kerja sini, bukan kita kerja sini ke apa. Betul. Sebab dia memang berkesan. So tak perlu nak pergi cari other brands yang kadang-kadang mahal. Betul. And plus the price. Betul. Yes, mahal. Even price at one time kita nak spend tu dah 3 bulan, 2 bulan. Betul. Yes. And even kalau tengok packaging cantik-cantik pun, kalau produk dalam tu dalam dia tak function, tak function juga. Betul. So just itu yang membuatkan The Raw ni lain sikit daripada brand lain. Sebab dia memang betul-betul efektif. Setuju. Sebab Amalin already followed the process kan, how very particular on selecting. Saya banyak je fancy ingredient kan, yang latest but memang banyak sampai kita pun spoil. Semua ni viral lah. Tapi I will question back to chemist Amalin, is this really bioavailability, is it really efficacy, is there any irritation rate? So benda tu back to, because I love to back to the basic. Apa yang kulit kita boleh terima dengan baik, yang paling bagus. So macam kalau pakai analogy of being a pharmacist, kita ada banyak ubat darah tinggi dekat luar. Betul. Boleh di-spoil, terlalu banyak pilihan. Tapi it goes back to the needs of the body. Tak semua orang pakai produk yang tak semua orang boleh kena dengan produk yang sama, sebab it goes back dia punya badan. Betul. Dia punya causative factor yang menyebabkan darah tinggi. So that's the way I look also when doing the formulation dalam The Raw lah. And I think last but not least, if I would like to add on, is that The Raw mungkin ramai dah semakin kenal sebab I think baru viral dekat platform ads. Tahu tak, The Raw adalah jenama lokal. Okay. Memang dia kata sebab ramai ingat The Raw is an international brand, tapi bila they find out, actually it's a jenama lokal. So in my opinion, jenama lokal tu dia I nampak semakin berbeza berbanding dengan jenama lokal skincare yang dulu. Yang sering kali digeruni, ditakuti, disalahfahami. Tapi nowadays kita nampak banyak advancement berlaku dari jadi breakthrough lah, I would say a breakthrough era in local beauty industry, whereby people dah start menekankan integrity ataupun nilai-nilai yang betul dalam penghasilan produk. So in my opinion, we need support. Local product need support of the local community to support the brand. Because we have quality as well, equivalently, if I would say. Then supporting local product will make the circulation of economy come back to our Malaysia country. So I think it's now the time to get more support daripada orang luar sana. Jadi kalau pening nak fikir apa, belilah The Raw. Dan sekarang ni mudah je nak dapat, even in online platform ada, offline platform ada. So tak ada alasan. Korang nak pergi Guardian Air Wellness tu cari makeup tu semua, mesti ada The Raw punya. Kan? Okay, so anything else? Tak ada. Pak Malin? Happy for untuk tambah lagi ke? I nak tambah in terms of skincare industry. I mean like manufacturer skincare local lah. And ramai ingat macam kalau local product timbang kilo. Actually tak. Yes. So in my experience dalam skincare manufacturing industry, actually it's very trusted lah sebenarnya. Ada GMP. Almost all the factories in Malaysia lah. Ada GMP, ada halal. Maksudnya diorang mengikut standard lah. Mengikut standard KKM, NPRA semua tu lah. So tak payah nak ragu-ragu dengan produk lokal actually. Betul. Okay. Setuju? Alright. So okay, everything okay. So itu adalah sharing daripada kita punya founder The Raw, Miss Adibah, and juga Puan Amalin. Thank you so much for coming to this podcast today. Alright, I really appreciate that you guys free your time untuk datang hari ni sharing kepada audience tentang
skincare and also The Raw itself. Okay, semoga kita boleh berjumpa lagi. Mungkin ada next podcast lagi. Okay. Kita minta dia orang bagi tahu tajuk apa lagi dia orang nak minta kan. Komen kan. Okay. So, alright, thank you so much to all the audience. Okay. Semoga apa yang di-share hari ni dapat memberi manfaat kepada kalian. So, kita jumpa lagi nanti next time. Bye. Assalamualaikum. Bye. Alright, korang kalau ada apa-apa lagi mungkin topik yang korang nakkan lagi, just drop je the comment below. Okay, supaya mungkin kita ada lagi next podcast because this is our debut in the podcast industry, The Raw. Okay, so korang boleh comment down below more topic about skin care. Okay, thank you. Nak lagi kan? Lupus. Alright.